ให้ก็ครั้งไหนตรงไหนขับในตาหุกเตยบุกสงฆ์จินิสถึงอรไฟช็อกไฟจากบารดบังแล้วประเทศอุศบให้กับเตอร์จินิสนี้อรไปทางนิเตอร์17 तारिख निसिमी तिनी जोरा सालथाम रबै साब्रं सारि छयता निसिमी और फुड फेस्टिवल हाय केबा सामुं नमुनो कारै कालचाराल प्रोग्राम हुकुम हुकुम रबो और खाइजागै दङ तिनी जों पाइथांनि सालनि रगनो फुनुगानि बाङै तिनी और नयमा थायो फाइसक फाइजाक खापांनि ताकु तेबुक संसं ताबक तलक तलक खायो और बसकांगो तेबो थांनायलायनाय तिनी तिरपा सारि सामुं नमुं हायखा भारत बांलानि जे पारेन्टर सब जे लाइबुमार जाखिनि अरन नायथाय सकथायनि जे टुरिज्म प्लेस रग बाहायके तेबो डेभलप ओंखा हायके तमा फेरमुं सलायजागै दं जे हाफांकताल थाइमेन यागल गोबां माने टुरिज्म न फोकस खायजागै दं मतायकेन सुंताबो और भारत बांला जे इंटरनेशनल जे भारत बांला जे तेर इंग्रि दंमानि बना तेबे जों स्राय स्रायके लोकरनि कक्टेनि सायमान लायनाय फायदे जों तेबे तलक तलक थांनानै जाबाय हुक्ते बुक संग नुबे मान खाना सगनाय तो थक खाइ और खुंबलां रगो सगनाय तो थाखाय साजक जा कालार बाय खुबाय हायकेबा गोबांमा लाइट रबाय खानाय तो खाइ जों सगनाय तो थाखाय नुबे मान खाना नों बवाग्रा तो माने जे नयंमा तंमानि जों दा पेलेस तंमानि जे राजबारि जों जे आगे निसिमि राजबारि होननाय सिनि फाले जामानि अबसकनि रंग बाय कालार बाय सगनाय तो थक खाइ नुजागै तंखा जों ता गर पोस्टार नुबे मान यांति थाखाय ट्रेडिशनल फूड हायकेबा जे तेफ्रा सारुनि जे सामुं नंमुं कखान मसनदेन हुndi गुदक हुndi ना पद्रे परमताय जों यांकै थाङै सलायनाय जे तेफ्रा सानि सामुं नंमुं जे फालजागै दंमानि हायखौ उतेरो जे पार्टिसिपेट खाय दंनाय रनि खोक्तै जों बरनि बाहायके बानियान रग जा सावै दं बनसजों बरनि खोक्तैनि सायमालायनाय फायदि खापांनि ता खोक्तै फैगोन हायखेनि गोरोङै नाय तलिसिनि कखन खापांनि ताकु टेबुक सं ताबक जों और फाइसक फाइजाक जे 1300 दंमानि और जे सिनिति सारुनि हानिबो सारुनि जे सामुं नमुं ट्रेडिशनल फूड दंमानि बायके बगजागै दं और गोबांमा भेराइटिसनि सामुं नमुं सिनिति हानिबो सारुनि सामुं नमुं फालजागै दं जों ताबक सिनि अरनि तय बाय किसासो कक साइनायलायनाय बतिनि तमा तिनि पाइथांनि जे 13 दंमानि सालो तमा आइटेम्स रक तबो बै लोकरंनो हायकबा थकजाग्रवानि हायकबा तेबो खुंनो म खाइबानि बाङै जों फारि तयनो आनिबो मुंखा धर्म देवी जमातिया आन पारांहे करबो काइजाम हे खोआय जे ताग नक तंमाके अबयनगर ये तिनी और तमा आइटेम सब तबका आनि आइटेम तंगु तक देसिनि काटाकुटी इनके लाइफां बाय मांस जाखै इनके मिया जाखै प्लेन इनके लाइफां बाय देसी तक बुकुर गुदक इनके ते मुखु रुबिया के गुदक परसा इनके आ इजाक इनके वो हमस दें आवम बथाय आव साकरा इनके उमो लाइव शक आ इजाक बहा कायसा इजागो बोसोर 50 टाका इनके ताबक तो मिया इसिमा तो खाय मिया बाजार 300 टाका केजी 300 टाका केजी फाले से ओ 13 बुकुर गोनां नसि Tahu bono cawan ini besar nangnya. Plate awak banggai bepangka awak sakarang ini plate 50 ke mapal ta. Hai panu 3 दिन चले मन चिन पुस पुस हो गया. जिनिस मरक मा बले.
মানে ট্রেডিশনাল চাম মা তো এক কো মা thầu gia không lên mía bà available ke কেবল কারে তা মল খালবা হই দিত মত phá lấy tông ta phải continue cứ school rồi bay mà ke ก้าวบ่ไทยแล้วก็บาย 30 เอาไม่ได้ก็ทัดจริงๆตัวน้ำมันเข้าไว้ mang so bay 50 plate do กรุ๊ปต่อไปซะ ang group khai phan ang nok sai chung rồi นอกใช้ช่วงเรานะคือช่วงแรกคือไงเราต้องมา cứ rơi ang sai chung sung ang sai chung tây phải เวลาในคำใบบกซึ่งทับในทับบุกเต็มบุกสังเราตีบุกสังว่าสินิติภาษาเราพาลในตรงบ่เราเนาะบุกซึ่งเรามีบ้านเราก็บ้านเนี่ยเราโซลตรงให้เขาบ้านพาลมาไว้ตรงตามนุเราตีเตะไปใส่มันแล้วให้ฝ่ายสังเราตลึกตรึกันแคมราแมนเราสานให้ไกลสักก็จะพนุกใจดีอย่าง Ani mung timuk de Burma. Khatong thoko bele khen oma hai gero go mane sujok mane oma her go ma khagyang ke tam ning ke chini borok ni chamung no se chung phunuk na ning ke ba aro tam ni le tong thogyang ne ba bukha aji mung ni ko kaham no choli tongo jan jani chana mu chmo jotono phai cha phai bayo jotono ko kaham no choli tongo ta agi ro ko khagya wa se puro buskang puro khagya ga agi ro ke dogan no ga chu jagya habane ko ma sumai kichami cha yak family kaisa khale uta ani nok kheto paran ka borga tha ke tongmang ka ra gor to lo na tong eko wakban mos ding tongo ke wahan cha khai tongo ke aong bang ke tohan mos ding ke oro tong ruti ke ko wahan hangsak item to wahan mos deng bai obon bisi thanggo goi tongo tai bangai bo jotono samana keno thangai tongo sujok mangka oma keno khaithana tam ningke chini borok ni omo traditional food ni festival singga ba chini borok jotono haike phaile jotono phaile gang kai amdike chungbo jotono bukha tong thogo ta nai tongnai lukorang no jara jara phaika bele kahamangka jara jara phaimalia দ্বিতীয় বার te waisang pro apro phaibai to apsono kachana mo chumo do hambai আমরা খুব গর্বিত যে আমাদের রাজ্যে এই ট্যুরিজম শিল্পকে ডেভেলপ করার জন্য আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে অক্লান্ত প্রয়াস করছেন তারই একটা নিদর্শন যে ট্যুরিজম মেলা সেটা আহ্বান করা হয়েছে এখানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা এখানে এসেছেন তো এবং ট্র্যাডিশনাল ফুড থেকে শুরু করে ট্র্যাডিশনাল আমাদের জনজাতিদের কালচার সেগুলিও যাতে মানুষের মধ্যে বিরাজমান হয় এবং মানুষের মধ্যে যাতে আরও উৎসাহ জাগে সে ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে যে প্রয়াসটা করা হয়েছে আমি ধন্যবাদ জানাই আমি ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টকে আমি ধন্যবাদ জানাই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই এই ট্যুরিজমকে পাথেয় করে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে
আমাদের রেভিনিউ আর্নিং তো হবেই বটে, এবং এই ত্রিপুরাকেও সারা ভারতবর্ষে নয় সারা বিশ্বে এই ত্রিপুরাকে আলাদা করে চেনার একটা মাধ্যম এই ট্যুরিজম শিল্প দিয়ে হবে। স্যার এই ফেস্টিভ্যাল কি আগের কোনো বছরে হয়েছে বা না, বিগত দিনে তো আমরা দেখেছি ট্যুরিজমকে কাজে লাগিয়ে এই রাজ্যের যে উন্নয়ন করা যায় সেটা বিগত যে সরকার সেই সরকার প্রয়াস করেননি, চেষ্টা করেননি। 2014 সালে মোদি গভর্নমেন্ট আসার পর, মোদিজি আসার পর, দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর আমাদের স্বদেশ দর্শনের তরফ থেকে মোদিজি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের তরফ থেকে ফান্ড দেওয়া হয়, সেই ফান্ড ইউটিলাইজেশন করা হয়নি। এবং বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে আপনারা দেখেছেন এর মধ্যে আমাদের এই ট্যুরিজম মাতাবাড়িকে আধুনিকীকরণের জন্য যে কাজ, সেই কাজ দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। এবং এয়ারপোর্ট থেকে মাতাবাড়ি পর্যন্ত রোড কানেক্টিভিটি, বড় রোড, 4 লেনের রোড কানেক্টিভিটির কাজ শুরু হয়ে যাবে। এবং সমস্ত জায়গায় যাতায়াতের থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর পরিকাঠামো, যে ছবিমুরা নিয়ে আমরা গর্ববোধ করি, এই ছবিমুরা মানে আগরতলা থেকে যে রাস্তা ছিল সে দুর্বিষহ অবস্থা ছিল, এখন রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। এবং ছবিমুরাকে বিভিন্ন এবং বিশ্বের সমস্ত জায়গায় অ্যামাজন পর্যন্ত এখানে এসে তার প্রচার প্রসার করে গেছেন। তো এই ট্যুরিজম শিল্পকে লাগিয়ে ত্রিপুরাকে একটা উন্নত মাত্রায় নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। Monica de Burma. তিনি আছে নাটক খাওয়া কি সাদা বিনাই ও তাইকে নং আগে রগন নকসর খাইজাক আগেও খাইজাক মানে প্রত্যেক বছর না খাখাই হে তা থেকে কে মানে কোনি যে নাটক খাওয়া কি সাদা মানে ওকে অইনভাবে সরঙ্গি খাইজাক দে সিরঙ্গি ভাইয়া আপন নিজে হতে না মানে আনি রিং মানি তা বেলাই যে প্রফেশনাল লেভেল খাই তো প্রফেশনাল কাছে কাছে জায়গা পাই তো কে তিনি তোমার আইটেম র বিশাল করো tabuk to pras nambaya kho wahan hangjak tongo emne khechini ro gatai wahan mosdeng tongo wahan chakri tongo roti tongo tok bahan hangjak tongo iko wahan bangi tongo ko tongo mo ano kota igmanita ge wahan mosdeng ko borong nota ken ora de bangi ora aso ko kare men de dis ko thai ga san sam lu na thai chok phai ni mo basa kereng ja ito 50 ora phai 5150 sorry Zilia ba dai ja to ba khai ni ora dogan na khorab busu da emne gang sajung lo khai tongo bo ga bro gano logiri tongo ta kisa ano chubai tong hata ang sajung pai le ne ke mo tai ken tu sar restaurant ani nijini restaurant tongo ang mane home delivery khayo ta nok ne hote Swiggy Zomato te mane online through food cloud kitchen o jaga sijak tongo ani restaurant mo actually mane ani kisa health ni problem ngai ang 1-2 mas hai kisa mane boddo khai tonja khata ge buskang ni ko hi phaina mas rong ni simi ang se continue khai nai ao nai tonai lokorong nang sai kana ro ko bai ne bo khayo iko mung nu ga na taste of heaven hne mane je sijak order khai already chaja hangka to borok to sinai te ani tam sanai ani ratings bo mane kaham no mane online no thangai nai ne kenge nuk nai Swiggy Zomato iko taste of heaven hne mane je baksa tini phaime rok phaimale osubida rok nge borok online te food order khai sai manota ke na ko dona belai chaja na ke mo tai ke blog rok khai ke internet dogo desaro ang khaine hini wan sukha hai phano khajia ko busta khaje gai phan mano ang ko post graduate khaijak political science
happen university Tripura University ani musuk ma khe oborok ta jar kaisa musuk ma tongo tabo just kuzu kasai mante bo mane ang kaisa or khaina musung je agartala kaisa ani kaisa restaurant dong ani o mungoi mane cloud kitchen ya jate joto borok phai asugui chai manai jatta aw abon angbo try khai tongo inke ang to tabu tam sanai ang saisung to asuk khaimia ko ga ba lun rok bamsuk lun rok na kha inke bo ang niji suida manno am hairok ta ke nai ga na ta busuk agu goi man aw anu chu manai to khola tiu ka ham aw cloud kitchen khai ang nong ne simi cham no korong na sar na hai ba abal plani de tong nai no to tai wang tong nai ekdom I ang thanai bosoro ni simin khai kya bo cloud kitchen like mane idea ka akan live la hambai hambai Ani mong Joel Deborma. tini orang teman-teman item shop bisa toy ini saik mal Tini chicken pakora jeng salam kha. Wahan chakhai. Wahan moshideng te tohan pengjak. Aboni loge chana bagai roti. ikan dia orang sebab nono sebab itu banyak sebab ke represent khai tong sang Jeng to tradition food no represent khai tongo. Ke jeng phaika cafe joni. Engke borok khani staff. So jeng miliwi. kita sal thamro mai mo ter tong mani festival tong mani mane aje mangro bahai mane khushi dena bahai Dukhile hene mania. Khushi to nung to business ba jesek mana muchungo asung no kaham jesek no mana asung kaham hai pan dukhiya kaham experience no kaham no bani first experience obani first time stall na rakha khainai definitely experience to ang hamza khano khainai cafe tongwani abo o magnet club road horish thakur abo ani cafe ta book ani oro ekdom experienced professional chef tongo so everyone please welcome ani cafe of phaidi cafe ni concept no no menu bo design khaijak ke phaibai di abo ke cafe ni je menu tong mani abo no haibano chung cafe ni menu karibo kono events rok tong khang khang ke chung abo accept khayo order accept khayo abo event tab khaima de ang cafe rogo salo tinta cafe rogo thangjago ang hamjago cafe ani hamjak mung tongo cafe no tei hambagi no ang wan sokang ni cafe khlong nai hene da hambai স্বপ্ন দেব্রম kami to khwai mana o aga tola tongo Krishnanagar achu khachuk poti bosan achugo food festival jong baire ro thangka food festival tuinta abo to sana ko krei chini deres no ma phonongman bagai chini chamung no phonongman bagai bakha to ananda no traditional ban thango o mayo chajak sugo deres bise hamjago ga wak mosideng ta saya tok mosideng chau tok mosideng chau godok rok sari nai kha hamjago oros tong de hin chau jengna purio thangpro jengna aros tong de hin chau aro togai mane khai tong de hin sata phalai tong de hin logo wasung budok bang mane tomo tomato dok
Obokai tok pengjak. Wasung tok pengjak he godok gotong go. Godok gotong. Godok tong. Kai oro kai mos deng, kai wak mos deng. Mo awang soprang, awang bangeu. Eko wahan atu khajak. Ani ko samung to jo tonon sau kono mane mote hine kere ne bele ham bai no go tei bukuk song जों ताबो अर फाइसक फाइजाक चिनि त्रिप्रासानि चा जे चामुनो मुनो कारेबो चिनि बर चिनि त्रिप्रासानि जे कालचाराल ड्रेस हायकेबा जे सागनि बुमानि जे बुफानि जे मतमनि चिनि हास्तिनि जे सुमुं कामुं सुमुं तमनो तै बर रिप्रेजेंट खाइ तङ नाथ थक खाइ चिनि अर हास्तिनि सिकलि र खायको तम रक के आं पहिला चिनि कम्पार खालामतो चिनि नाइजनाल Ani mo hungka bubar de boroma. Ang ke LLB khai tongo Tripura Government Law College. Ang tabok thar yaro 5th semester. Ha? Mane paini khatana. Professional kore muno karaibo ake utai podo. Oh, mane ke ani professional LLB mane law phano mane ang ani hobby sengka mane cooking go tongo. Kambung bagai ang chini borong ni chamung no mane ka onek hamja go kang abuna represent khayo ta every festival lo ka chini chamung na present khayo. Kendra oro college mate de na. Ini sengoma college mate ya mane ke colleagues ta mane ke sengka na tong mani je ang tong mani abuni gana gini khaye mane ka ani friend tongo ani pi shong mane am te ke khaye jeng asok lai. Jeng awang bangai tongo wahan mo sideng tohan mo sideng budok ngaka pengjak rok tongo tai ko chin to chamung to chin chamung mamang no bisi haka awang bangai tai wahan mo sideng abo ngaka tohan pengjak now abno now jeng atas surok teh kana wasung jeng pula pro food festival open sekango buka mane outdoor pro ba jeng khayo food festival tabu ko ba khayo khai thangnai jeng buri bodol hone chini tongo ka jeng jebro food festival ngo apun jeng khai thangnai ta Drusilla de Burma. Ini teman-teman orang item teman. Item to oro tok bahan hangjak, wak bahan hangjak, hingke awan bangai, gudok, taipung bai, kamka gudok. Hingke tohan mos deng, wahan mos deng, ani chutney, awan bora, leg piece, chicken leg piece, hingke mo awan songjak. Hingke asung no. Sini item. Leg piece jeng kaisa 50 ke follow. Omo pork ada suza. Kaisa 70. Saltham. Tabu suk jora to. Pusogu मैं बोलते माने किसा फाइ दंगो असुक बकबां के उनको याता पाइथागनि साइड एकतेन ग्रुप ए जों ग्रुप न दंगो जों खरक ब्रै ग्रुप दंगो जों एक्चुअली मा फैमिली ग्रुप हाइसे जों फैमिली ग्रुप के कायसा फाइलाय माने
address hingke Ujon Oboynagar কণিকা দেব বর্মা এড্রেস দে পাছরা বড় বাড়ি টিআরটিসি অফিস গানো ফ্যামিলি না যা जों तिनी के किसा आलादा डिफरेंस खायका जुस हेगा के जों तिनी केक फालनाय स्रामै फालनाय सानले रोमै के वाहान मोसदें तहान मोसदें के आवang वाव पें मानी आवang गुरी के ते किसा के आवang मामी कसमजात हांगार मामी नि माने आबनो वाव पेंgi फालुदा kini ke last ba kisa difference tamoni bagai difference ka ke charai ro prai na chana kre jangbo ke tina wan so ka last ba sweet kisa sram gana ke taba bunau ni amar ke bahai ro kore de mane aso khai mane khushi de na খুশি তো খুশি তাম বাগে के चिनी कालचार जों रिप्रेजेंट खाइ दङ माने तो अनेक बरकक जों ताबो आनि मोटामुटी ए जोंखा किन्तु जों चराइफुर गम हाय कोनो प्रग्राम गैया कोनो पान्दार गबा हाय नु गैया किन्तु ताबो हाय पान्दां माने चिनी कालचार जों फुनो गो जतन न नंनि नरंनि निउज नि चैनल नि होइते अनेक बरक सिउ जे चिनी त्रिपुराव ताम चलित ताम अंगैत के चिनी चामु नुमुनि ब चिनी मुकुमु बतरखा जों बाहायके जा आगिनि बरर ए आमनो फुनुगै तो अनेक बखा खुसिंगो लाभ लस ताबो उलनि बेपार किन्तु जों फुनुगै माखा चिनि चामुं न आबो अनेक खुसि चिनि बागै एभ्री इयार फुड फेस्टिवल सिमिन आं रिप्रेजेंट खायो आस्था बोलंगो भारत बांग्ला बासे फन खानायाको अन्न फुड फेस्टिवल करिगादा आनिबो खाव आं एमके एभ्री इयार ना आं रिप्रेजेंट खानाय बुंखोथाय बिते बर्मा जों खायदा दिनै को आवं बाङै तहान मस्तें ओंखाय तहान न पिकल खायजा तहान पिकल खायजा के मो सारुबे मो ताइके मो फाले इको आगिरो वाक मस्तें फालका ओंखाय चाखै र ओंखाय वासुल रग ओ गडग र खाय फालकाटा के तावन आज के बाहाय आसि मुं तो इको सलिन दं काम करन नंगो स्टुडेन्ट ना परार आं स्टुडेन्ट सेक्टा आं इको ताबो डिप्लोमा खाय दङ इको मेकानिकल इंजिनियरिंग Ani mung Raya da Burma. Raya da Burma. No korone de mo khalai jana. Ini tongu borok phaya kuta. Kaham na ma tongu chini traditional food no chini represent khai tongu, so it's a very proud moment chini bagai. I agi tiring rogo bori wo hangke ahe no food festival hangke bori layo borok hangke am. I khai nai.